سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना कारी तैयब जमाल साहब कासमी सहारनपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से हम तमाम सामाईन को महसूस करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि कोई उलझन नहीं होती है, इत्मीनान होता है। कोई उलझन नहीं होती है, इत्मीनान होता है। उसी की जिंदगी का रास्ता आसान होता है और वहां पे रहमतों की बारिशें दिन रात होती है। वो जिसके घर में कोई हाफिज कुरान होता है। माइक पर कारी साहब तशरीफ लाए। कारी तैयब जमाल साहब मज़ाहिरी सहारनपुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ما شاء الله الله. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله بارك الله بارك الله. اللهم زد ما شاء الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. الله الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ما شاء الله بارك الله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله أكبر. بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. قاری صاحب زندہ باد. ما شاء الله. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الله الواحد القهار. ما شاء الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله ما شاء الله. الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا ما شاء الله. بارك الله. إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله الله أكبر. يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. اللهم زد فزد 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 فزد. واہ ما شاء الله اشفاق صاحب زندہ باد زندہ باد.
قضي الأمر قضي الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. क्या बात है भाई, माशा अल्लाह। قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير الله بارك الله ما شاء الله. قضي الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منكم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فلبث في السجن ما شاء الله بارك الله. فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ما شاء الله. وقال للذي ظن أنه ناج منكم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الله أكبر ما شاء الله. क्या बात है, ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله ما شاء الله. والذي
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قاری صاحب زنده‌باد. سبحان الله. آها الله. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما شاء الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى. الله. ما شاء الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا
अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इसमें आवाज़ ही नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ما شاء الله वाह ما شاء الله ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله الله أكبر ما شاء الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. मैं हरमैन में से पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं जो इब्तिदा करता हूँ मक्का मुकर्रमा के इमाम शेख सऊद इब्न इब्राहिम अश-शुरैम के अंदाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। दो इमाम हरम और हैं, उसके बाद में मुख्तसरन इनकी पढ़ के शेख अब्दुल रहमान सुदेश की पढ़। आइम्मा हरमैन तो बहुत सारे हैं, उसके अलावा और जगहों के बहुत हैं मगर वक्त कम है। शेख बंदर इब्न अब्दुल अजीज़ अल बलीला इमाम हरम मक्की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। वही आयत मैं आपके सामने उनकी दोहराता हूँ जो मेरे कानों ने हरम में खड़े होकर उनसे ईशा की नमाज में सुनी थी। हज उम्रे के मुतालिक जिस तरीके से उन्होंने जहाँ वक्त किए थे उसी को लौटा था। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी वला तहलिqू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लह فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله
शदीदुल इक़ाब। मक्का मुकर्रमा के एक इमाम हैं जिनका लक़ब है बुलबुल हरम, शेख अब्दुल्लाह इब्न अव्वाद अल-जुहनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب। मैं इख्तिताम को चलता हूँ, गला तो बहुत थक गया। इंशाअल्लाह शेख अब्दुल रहमान सुदेश के अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله माशाअल्लाह जिंदा हज़रात मुहतरम, ये तलबा की ख्वाहिश है, ये तलबा की वो जमात है इसकी जो फजीलत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो बरहक है कि ये बहुत मुतबर्रक जमात है कि जिनके लिए आसमान के फरिश्ते पर बिछाते हों, समंदर की मछलियाँ दुआएं करती हों, तो इनका बड़ा मर्तबा है। तो इन तलबा का जो हुक्म है वो मेरी सर आँखों पर है और इनके लिए मैं इंशाअल्लाह ज़रूर लिखा है तदबीरन इंशाअल्लाह अइम्मा हरमैन के अंदाज में और आखिर में
कोशिश करता हूँ शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के अंदाज में और उनकी तकबीरात इंतकाल और माहू मुअज्जिन की तकबीरात इंतकाल जिस तरीक़े से हरम में होती है वो चंद झलकियाँ आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। देखिए शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस जो हैं वो 1983 से इमाम हैं। अब आकर जो है काफ़ी उम्र हुई तो आवाज़ कुछ कमज़ोर हुई, वरना आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज़ शुरू से अब तक जू की तू। कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी उस कुरान को सुनकर बदली है। अल्लाह ताला आइम्मा हरमैन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तरावी में ऐसा कुरान पढ़ते हैं कि बस आदमी खड़ा रहे और वो पढ़ते रहें। तो मैं हमारे आमिर भाई जो हैं मोहतरम जनाब, उनकी तरफ से ये हुक्म हुआ है कि सूरह रहमान की चंद आयतें, मेरे बड़े भाई चंद आयतें सूरह रहमान की इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल उद्उल्लाह औ उद्उर्रहमान अय्यम्मा फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। माशाअल्लाह। क़ुल
وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الله ما شاء الله بارك الله فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ما شاء الله الله क्या दीवानगी है भाई माशाअल्लाह। والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह क्या कह रहे हैं? आप भी बोलते रहिएगा।